Alo, grabe! Grabe! Ayok! Grabe yung plot twist! Uy ba yan? Ayan yung Matilda, best of the way. Diyan na tayo, nandiyan na. On the way ako lang. Ay, tagi ata ako yung best. On the way ako top lang. Ay, hindi pa ako. Grabe nang dadayog sila. Andito pala yung Forza, be! Oo, be. Kaya mo pala. Oo, best. Kaya pa, best. Kaya ba ingat po. Go, best. Harapan, best. Ito, be. Show, be. Show, be. Kaya ako, di best. Hindi na sila. Be, pati na, be. Nice. Nice one, best. Be, lamang tayo, be. Lamang tayo sa healing ganyan. Ay, mali yung item ng ano nila, yung bagong hero. Ay, nice. Ay, patayon, best. Patayon, best. Patayon, best. Ay, ako kayo patay. Best. 3, 2, 1. Ay, buhay, best. Nakuha niya yung ano, gayuma. Go, be. Kaya nyo bot, be. Oo, be. Be, nice one, be. Ay, nakabawi na. Dawo yan. Be, ang sakit ni Mion, be. Go! Nice! Work, be. Be, nag-flicker yung show. Promise. Oo, nag-clicker sa akin. Gusto nyo go, te? Ito ba? Ang sali. Wala, te. Kaya ako. Wala, be, di ako abo. Okay lang, okay lang. Best, may cancel ult pa ako, best. Kaya ata, be, palag-apat. Dito nga. Kaya nyo yan eh. Ay, yung core. OMG. Tayo niya sa akin, be, di siya abot. Kaya hindi ko kaya nyo. Kaya nyo yan eh. Ibuhong ko dito. 3, 2, 1. Yes, ay. Lord na lang, Ay! te. Kaya wala ko ulti. Worth it ba yun, be? Yes, I best. Yes, I best. Apply yung MMC ah. Clicker. Nice! Kasi, makapsal ba? Takbo lang. Takbo, te. Dito 2 ah. Walang sipahan. Ay, yung girl dyan, te. Ay, tayo. Go girls, 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 go girls. Nice, Sige, girls. Aray ko! Be, ang sakit, be, ayo! Boy, Nice one, best. paalala yung te ah. Alayo ko to. Best. Best. Ako natadyakan. Go lang, best. Walang obsidia, best. Walang obsidia, best. Micro, best. Ay, hindi yun tinor ko. Napatay din yung Parsa, best. Be, wait lang, wala akong skill nyo, as in. Oh, yeah. Dito nyo! OMG. Hali. Likot. Hala, be, kaya namin tinuon nyo, as in. Kaya namin tunion nyo. Kaya nyo. Di ba, best? Yung MDL connection nga. MDL connection. Sige lang, nyok, palag lang. Dito lang, te. Mid. Grabe, oh. Minute, te. Dito lang. Mabubuhay yung MM ha. Mabubuhay MM nila. Best! Nice one, best! Best, MM, best. Wait lang, best. Ay, wala ulti, best. Wala ulti, best. Wala na ulti, Dito MM, best. Be, may parsa na, be. Parang out na ata. Out na. Disiplina na, best. Disiplina na, best. Okay, Yung best. palugulong Disiplina. din dyan. Be, endable na to, sure. Be, yung show, be. Ala. Eh, Ako'y sinipa. Tara, kaya ko pa. Be, tara, be, full HP na nagkaya na siya. Kasi ako sa ano, katakot. Hoy! Ano din? Ano? Ito sa'yo, tadyak ni Tulak. Pwede din ako. Ay! Wala siya. Ay! Grabe sa tunog yung mga play! Grabe tumunog yung ano ko to. Yehey, mythic na te! Mythic na kami, be! May mythic na tayo, be! Best mythic na tayo, be! Ball pala yung Chu. Oo, Oh, base, legit sobrang lakas mag-tune yan. As in.
Thank you, Ted. Thank Ang you. difficult ko yung base na game. Not bad for early season, di ba, Bes? Not bad, Bes. Yes, I. Ay! Yes, I!